44 पाकिस्तानी नौजवान जो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए इल्लीगल तरीके से यूरोप जाना चाहते थे, लुकमा अजल बन गए हैं गहरे समंदर में डूबकर। यूनानी अथॉरिटीज जो थी गहरे समंदर में पाकिस्तानियों के ऊपर वो वाटर कैनन इस तरह के इस्तेमाल के उनको मार दिया। ये आपने चंद दिन पहले वाकया देख लिया कि 40 पाकिस्तानी डूबकर मर गए हैं, लाशें नहीं मिलती जनाब। और ये जनाब 4 महीने पहले घर से चले हुए हैं। सबसे ज्यादा जो खबरें आती हैं वो हमारे पाकिस्तानियों की ही आती हैं कि पाकिस्तानी मर गए। घर वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि मजीद पैसों की डिमांड की गई और कश्ती को गहरे समंदर के अंदर रोक लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का दिन अफसोसनाक दिन है। 44 पाकिस्तानी नौजवान जो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए इल्लीगल तरीके से यूरोप जाना चाहते थे, लुकमा अजल बन गए हैं गहरे समंदर में डूबकर जाबाक हो गए हैं। मजबूरी तौर पर जनाब एक कश्ती में 86 लोग सवार थे, जिनमें से 66 बताया जा रहा है पाकिस्तानी थे। 50 उनमें से जो है वो जाबाक हुए हैं और 44 जाबाक होने वालों में पाकिस्तानी शामिल हैं। ये जनाब अफसोसनाक वाक़या हम माजी में भी देख चुके हैं। हर 2-4 माह बाद इस तरह की खबर आती है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, सियासी हालात हो, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हो, यहाँ पे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, सुहाने ख्वाब और यूरोप अमेरिका की अट्रैक्टिव लाइफ, और जिस तरह आजकल सोशल मीडिया है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, लोग वहाँ पे जाते हैं, बताते हैं वो किस तरह वहाँ पे पैसा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। पाकिस्तान में शहाना पीछे जो घर वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो जनाब आज का नौजवान दुनियावी तौर पे खासा अट्रैक्ट हो चुका है इन तमाम चीज़ों के लिए, और उसके हसूल के लिए कोशिश की जाती है। लीगली यूरोप, अमेरिका और ये जो कंट्रीज़ हैं आपको उस तरह से वेलकम नहीं करते। अगर इस साल 2024 के ही अदाद-ओ-शुमार आपको मैं बता दूं तो 7,27,000 पाकिस्तानी बैरून ममालिक पे गए हैं, और सबसे बड़ी तादाद उनमें से सऊदी अरेबिया गई है, दूसरे नंबर पे ओमान है, तीसरे नंबर पे आपका यूएई है, फिर बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में भी 1-2 हज़ार के करीब लोग जाकर बसे हैं। लेकिन जनाब ये वो लोग हैं जो लीगल तरीके से गए हैं, जो बड़ी तादाद इनकी जो गल्फ़ में जा रही है, मिडल ईस्ट में जा रही है, वो वहाँ जाके लेबर वाले काम और छोटी मोटी जॉब वगैरह करते हैं। कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन जो यूरोप और अमेरिका में लिविंग है वहाँ पे अगर आप छोटा मोटा भी काम करते हैं, किसी स्टोर पे भी काम करते हैं, होटल में भी काम करते हैं, टैक्सी भी चलाते हैं, तो आप अच्छी खासी पैसे अर्न कर सकते हैं। जो एक्सचेंज रेट है वो उसकी एक बड़ी वजह है। हमने देखा जनाब 2-1.5 माह कबल जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नोटिस लिया गया था, FIA ने नोटिस लिया। यूनान कश्ती हादसा जनाब, लीबिया से पाकिस्तानी जा रहे 40 लोग उसमें जाबाक हो गए। अहल खाना सामने आए, कमसन बच्चे नौजवान 30 लाख 35 लाख उन्होंने दिए यूरोप जाने के लिए। पेरेंट्स के साथ राब्ते में भी रहे। बाद में इल्ज़ाम तराशी हुई एजेंट के ऊपर, एजेंट गिरफ्तार भी हुए, रेड वारंट भी निकले, पता नहीं क्या कुछ हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया, लेकिन आज दोबारा ये खबर आ रही है कि 44 पाकिस्तानी समंदर में, गहरे समंदर में डूब गए हैं। और इन्होंने इस बार जो रूट इख्तियार किया, पहले भी हम देखते हैं वाया तुर्की, थोड़ा मुश्किल रास्ता है, आपको चल कर जाना पड़ता है ईरान से आगे तुर्की और ये सारी चीज़ें। फिर लीबिया, यूरोप सामने नज़दीक है, वहाँ से मराकश की गवर्नमेंट ने बड़ा ओवरकम किया, और वहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन है उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। सबसे नज़दीक मराकश लगता है यूरोप के, वहाँ पे गालिबन कोई 12 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। अगर वहाँ ब्रिज बन जाए तो यूरोप और अफ्रीका मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते उसको। तो जनाब ये सूरत हाल है। और अब जनाब इस बार इंतखाब हुआ है मगरबी अफ्रीकी मुल्क मुर्तानिया का, जहाँ से मैंने बताया आपको कि 86 लोग हैं, जिनमें 66 पाकिस्तानी हैं, 44 लोग में अजल बन गए, और 12 ऐसे लोग हैं जिनका एक ही इलाके से ताल्लुक़ है, यानी कि गुजरात से। 4 माह पहले घर वालों को अलविदा कह के ये नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के, उनके मुताबिक जो बेहतर मुस्तकबिल हो सकता था, ख्वाब से जाकर घर वालों को अलविदा कहकर गए थे। अब यहाँ पे जो अफसोसनाक सूरत हाल है, अब घर वाले, अभी हादसा हुआ है चंद घंटे में ही उनके बयानात भी आने शुरू हो गए हैं। वो बता भी रहे हैं कि हमने 30 लाख दिए, हमने 35 लाख दिए। मतलब आप तो खुद अपने बच्चों को एक इल्लीगल काम के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। एक 20, 22, 25, 30 साल का आदमी अगर उसके यहाँ माली हालात बेहतर नहीं है तो 30 लाख रुपए डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं से अरेंज किए होंगे। पूरा ख़ानदान वो पैसे अरेंज करने के अंदर लगा होगा, कहीं से बोरो किए होंगे, उधार लिए होंगे, किसी बैंक से लोन लिया होगा कि वहाँ जाएगा, डेफिनेटली 2-4 महीने में वो उतार लेंगे सारी चीज़ें। अब तो वहाँ की जो ज़िंदगी होती है उसका मैं एंड में बताता हूँ कि वहाँ कितनी मुश्किलात का आपको सामना होता है। तो ये जाते हैं जनाब। अब घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मजीद पैसों की डिमांड की गई और कश्ती को गहरे समंदर के अंदर रोक लिया गया। अब ये डिस्टेंस देखना, मोरितानिया, यहाँ से निकलेंगे, मोरितानिया से आप मोरक्को, मराकश होकर फिर आप जनाब स्पेन या पुर्तगाल जा सकते हैं। तो इन्होंने भी इसी रूट को इख्तियार किया। बड़ी तादाद में डंकी लगाकर लोग जाते हैं, लेकिन जब भी खबरें आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो खबरें आती हैं वो हमारे पाकिस्तानियों की ही आती हैं कि पाकिस्तानी मर गए। अब जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग जाते हैं, वहाँ से भी लोग डंकी लगा कर जाते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमतें कम अज़ कम
ایک کہہ لیں کہ اس کے اوپر نوٹس بھی لیتی ہوگی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، روک تھام کے لیے بھی کوشش کرتے ہوں گے. اور اب یہاں پہ جو الزام ہے یا یونان والے کشتی حادثہ میں جو الزام لگا جو اس پورے واقعے میں کہ جناب کی یونانی اتھارٹیز جو تھیں، جو ان کے کوسٹ گارڈ تھے، جو ان کی میری ٹائم فورسز تھیں، انہوں نے کیا کیا جناب جی کہ انہوں نے گہرے سمندر میں پاکستانیوں کے اوپر وہ واٹر کینن اس طرح کا استعمال کیا، ان کو مار دیا. تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہاں پہ ان کو پتہ ہے 26 کروڑ 25 کروڑ کا ملک ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پی ایم نوٹس لیتا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، ایف آئی اے متحرک ہوتی ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اور پیرنٹس، پیارے ماں باپ، بہن بھائی، ان کو بھی کوئی سبق نہیں ملتا. کہ آپ نے چند دن پہلے واقعہ دیکھ لیا کہ 40 پاکستانی ڈوب کر مر گئے ہیں، لاشیں نہیں ملتی جناب، باقیات نہیں ملتی. اور یہ جناب 4 مہینے پہلے گھر سے چلے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے کوئی تو پیرنٹ ایسا ہوگا، کوئی والدین، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بڑا، جو ان کو کہے یار تم واپس آ جاؤ، چلو لیگلی تم گئے ہو افریقہ تک، اوکے یہیں سے واپس آ جاؤ، نہ ٹرائی کرو آگے، چھوڑ دو، ہم دیکھ لیں گے، تمہاری زندگی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. کسی نے نہیں کہا. اور یہ مزید جناب یہ 44 نوجوان ینگ، ابھی جو یونان والا کشتی والا حادثہ تھا اس میں بتایا گیا جناب کی 16-17 سال کا بچہ 30 لاکھ روپے دیے. اور بھائی یہ 30 لاکھ لے کے وہاں پہ کوئی مقامی اپنے شہر میں، منڈی بہاؤدین میں، گجرات میں، گجراوالا میں، یہ جی ٹی روڈ کے اطراف میں کہیں وہاں اس کو دکان بنا کر دے دو، شاپ بنا کر دے دو، کوئی اس کو چھوٹا موٹا ہوٹل بنا کر دے دو، وہ کوئی ریڑی لگا لے تو اچھے پیسے وہاں سے مطلب بنا سکتا ہے. 2 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. کرش تو ہو نا. وہاں جا کے کون سا آپ کے بیٹے نے سپر مین بن جانا ہے یا وہاں جا کے ڈونلڈ ٹرمپ بن جانا ہے. تو وہاں بھی تو محنت کرنی ہے نا. تو اپنے ملک میں محنت کے لیے کرش کریں. پیرنٹس بھی نہیں کر رہے، کوئی بڑے بھی نہیں کر رہے جناب. اور سب سے بڑی اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے سختی سے فیصلہ نہیں کر رہی، کیونکہ سب کا حصہ ہے. ایئرپورٹ سے جو لوگ جاتے ہیں، ایف آئی اے، امیگریشن، ان کا حصہ بتایا جاتا ہے. اب جب ریڈ وارنٹ اور پتہ نہیں آپ نے 4 دن میں اس کشتی حادثے کے لوگ پکڑ لیے اور جناب 5ویں دن چھوٹ بھی جائیں گے، کوئی جیل توڑ کے بھی فرار ہو جائے گا، کوئی حوالات سے بھی چلا جائے گا، کیونکہ یہاں کروڑوں روپے انوالو ہیں. ہر کسی کو اس کا حصہ مل رہا ہے. مر کون رہا ہے؟ ایک غریب آدمی مر رہا ہے. تو غریب کو، اس کے جو پیرنٹس ہیں، اس کے گھر والے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جھونک رہے ہیں. اب وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، یہ اب نئے رستے کیوں انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں. پہلے زیادہ تر تعداد جو تھی وہ براثت ترکی جو ہے یونان جانے کی کوشش کرتی تھی. یونانی گورنمنٹ بڑی سخت ہو گئی ہے. انہوں نے شہر سے دور باہر کئی 100 کلومیٹر دور بارڈر کے قریب ہی شیلٹر ہوم بنا دیے کہ یہاں رہیں، یہاں رہ کر اپنا اسائلم اپلائی کریں. اسائلم اپلائی کرنے کے بعد کئی سال آپ کو رہنا پڑے گا. وہاں نہ کھانا ہے نہ کچھ اور ہے. غیر سرکاری تنظیمیں آ کے آپ کو کھانا دیتی ہیں، رہنے کا کوئی حال نہیں ہے، ایکسٹریم ویدر ہے. تو جناب اس مشکلات کو دیکھتے ہوئے نئے رستے جو ہے وہ تلاش کیے گئے. تو نیا رستہ آج کل جو ہے وہ لیبیا ہے، نیا رستہ آج کل موراکو، وہاں پہ چلے تھوڑی سختی ہے لیکن وہاں سے بھی سنا لوگ جاتے ہیں. اور موریتانیہ، یہ مغربی افریقی ملک جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے. تو حکومت ہماری ڈیفینیٹلی اب سے کچھ دیر بعد پرائم منسٹر بھی اس کو کنڈیم کریں گے اور تمام جناب پولیٹیشین بھی اس کو کنڈیم کریں گے. لیکن جن کے بچے چلے گئے ہیں ان کا کیا پرسان حال ہوگا. لیکن سم ہاؤ اس پہ جن کے بچے گئے ہیں وہ خود بھی قصوروار ہیں. تھینک یو سو مچ.